Nginibingelela nonke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Igama lami nguMncedisi wakwaNdwalana. Namhlanje sibuke ubungozi bokungalaleli uJehova. Sisazobuka nje ukuthi ubungozi buyini bokungalaleli uJehova. Sizoke sibheke kabanzi ukuthi yini isono kahle kahle. Ngoba ungalaleli uNkulunkulu ikona esikubiza ngokuthi isono. Makuthiwa umuntu wonile usukenzeni, ukona ungalaleli uNkulunkulu noma ungayenzi imiyalo kaNkulunkulu. Lokho sikuthola encwadini ngokukaJohane wokuqala, chapter 3 verse 4. Lithi iBhayibheli, bonke abenza isono bayeqa umthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Nje iBhayibheli lisho nje ukuthi bonke abangalaleli bayaweqa umthetho, futhi ngokuba isono singukweqa umthetho. Njengobaba uyafisa ukuthi indodana ilalele yena, nabazali bayathanda ukulalela, noNkulunkulu uyafuna ukuthi silalele yena. Ukulalela uNkulunkulu ikona okwenza ukuthi izinto zihambe ngendlela afuna ngayo njengomzali wethu. Okunye okuyinkinga ukuthi singalaleli uNkulunkulu kusifaka engcindezini yempilo, ngoba uma singalaleli sizothola umvuzo wongalaleli. Ukuze sazi kahle ukuthi uNkulunkulu yini ayifunayo, kufanele sazi izwi lakhe. Ukwazi izwi lakhe sokwazi imiso zakhe. uNkulunkulu usinikezile incwadi yakhe engcwele ukuze sazi ukuthi ufuna senzeni. Okunye ngifuna sikubheke kabanzi ukuthi uyini umsuka kahle lesono lesesikhuluma ngazo, ngoba yonke into inomsuka wayo, inala isuke iqala khona. So nesono sinomsuka waso. Sizobheka lapha encwadini kaGenesis chapter 1 verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uNkulunkulu wathi esedala izulu nomhlaba wenza konke, izihlahla siyazibona, imvelo yinhle, ulwandle luhle, inyoni siyazibona kuhle. Wathi esekwenzile konke lokho, uNkulunkulu wase enza umuntu. Esenzile uNkulunkulu umuntu, wabona ukuthi konke akwenzile bheka kwakukuhle. Kwaba ngukuhla, kwaba ngosuku lwesithupha. uNkulunkulu esekwenzile konke esebona ukuthi kuhle, yilapho waseqala khona ukuthi kube khona umuntu. Umuntu usho sifana lalela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu owenzile konke. Ngoba umhlaba nogcola kwawo ungowakhe uJehova, nabo bonke abakuba ngabakho. Kusho ukuthi ifanele silalele yena ngoba isiqalo sikuyena uNkulunkulu. So nokulunga kusho ukuthi kuNkulunkulu. uNkulunkulu esenzile lonke esencomile ukuthi kuhle. Umuntu-ke waqala-ke wathola imiyalelo evela kuNkulunkulu ngoba uyena uNkulunkulu uqale konke. Umyalelo wokuqala uNkulunkulu awunikeza umuntu kwakuyilo ayinikeze uAdam noEva. Lokho sikuthola kuGenesis chapter 2 verse 16. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokuba nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. uNkulunkulu umuntu umnikezile yonke ukuthi konke lokho ungakwenza, zonke lezi zithelo ungadla kuzo, kepha ungadli kuumuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla uyokufa nokufa. Kusho ukuthi la kukhona ne-warning noma kukhona nesixwayiso ukuthi uma wenza into ongayishiwongo noma uma senza into uNkulunkulu angayishongo, yini eyosehlela, ububi obuzosehlela ngoba senze ungalaleli uNkulunkulu. Isono-ke sathola indawo kumuntu ngoba engawugcinanga umyalo kaNkulunkulu. Ungagcini umyalo kaNkulunkulu ikona kona njengoba sishilo nje ukuthi konke ungalungi kuyisono, kungukweqa umthetho kaNkulunkulu. Sono ikona ukona lokho. So njengabantu kumele silalele uNkulunkulu ukuze sithole umvuzo omuhle, ngoba umuntu umelalelile uthola umvuzo omuhle, mengalalelanga uthola umvuzo omubi, njengoba kusho la ukuthi uyokufa nokufa. Sekuyaqala-ke manje umuntu useyazi ukuthi khona into enhle khona into embi. Nathi empilweni zethu siyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento enhle nento embi, ngoba umuntu mesekhulula uyakwazi ukuthi lokhu kuhle, lokhu kubi. Sefana akhethe ukuthi yini azoyenza, yini angeke azayenza, ukuze njalo sihleze sikhumbuziseke, sidinga izwi laNkulunkulu size sazi ubuhle bukaNkulunkulu. Ngoba noma izwi laNkulunkulu ungalazi, uma ubheka imvelo uyabona ukuthi khona omkhulu ohlelile konke lokho. Lowo nguNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. uEva kwathi sebenikeziwe insimu ukuthi abayinakekele, njengoba nathi sinikeziwe umhlaba usunakekele. Mothi uyabheka umhlaba sawungcole ngalendlela le,
hayi ngoba umhlaba uNkulunkulu wasinikeza ungcwele, kodwa wasinika konke kwakukuhle, kodwa ngezenzo zethu ezimbi umhlaba sowungcolile. Kunento esike siyibone embi, uthola ukuthi imigqomo yokulahla izibi inikeziwe, kuthiwa akulahle lawo doti, kodwa umuntu alahle phansi athi hayi mina ngiba ngenza umsebenzi. Lokho akuhle ngoba kungcolisa imvelo. Mothi uhamba olwandle uyabona amaphepha asegcwele olwandle, sekubangeka izifo eziningi ngenxani ukuthi silahla noma kanjani. Lokho sesona uNkulunkulu asinikeze wona ngoba silahla imiyalelo yakhe. Ake sibheke ukuthi wenze njani u-Eva. Lithi iBhayibheli kuGenesis chapter 3 verse 6. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka emehlweni, nokuthi umuthi unxanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha isithelo sawo, wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa. Futhi uyakwazi ukuthi hawu lo ukudliwa lo ungadliwa. Futhi wawubukeka emehlweni akhe. Zingaki izinto esaziyo ukuthi akufanele ngabe siyazenza njengabantu, kodwa ngenxa yangamnaka umyalelo kaNkulunkulu siyazenza ngoba zibukeka zizinhle emehlweni ethu, kanti isiphetho zazo zingukufa. Ngoba ngenxa yokudla kwa-Adam no-Eva sesithola sengena ukufa emhlabeni, ngoba iBhayibheli lishilo ukuthi uma nidla nokudla kulesi sithelo niyokufa nokufa. Ziningi izinto ezikhuza ukuthi asingazenzi. Ake ngenze isibonelo nje, njengokwela umgaqo, kuthiwa asingaweli irobhothi njani libovu, kodwa siyakwenza lokho. Umuntu meseshayiswa imoto, into edala ashayiswa imoto ngoba akawulalelanga umyalo womgaqo bese imoto seyiyamshaya. Kuzoxekwa abantu yilowo muntu lo uthatha isinqumo esingekho right, noma ubona ukuthi yena i-right ngaleso sikhathi leyo nto isikhathi yenza. No-Eva wabona ukuthi lo muntu unqanelekile ukuthi ungadliwa, wayesewulahla umthetho wakhe. So nathi akumele senze into ngoba siyibona into emehlweni ethu. Kufanele siqale sibheke ukuthi ngabe uNkulunkulu uyayithokozelana lento lesiyenzayo njengomdali wethu sona. Okunye okubuhlungu kakhulu yilokho ukuthi uma sesenzile iphutha asifuni ukuvuma, kanti uma sivuma sibuyela kubaba sesho ukuthi baba sonile salenza iphutha, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asithethelele. Ngoba no-Eva no-Adam basebonile baphika uNkulunkulu ukuthi abenzanga lutho bona, ayikho into abayenzile bambalekela uNkulunkulu. Uma siqhubeka sifunda le story lesi sa-Adam no-Eva, uNkulunkulu wayesebamemeza sebecashile. Bethi bacashile uNkulunkulu, ayikho indlela esingacashela ngayo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wazi konke, ubona yonke into. Phela uNkulunkulu umoya nje. So umoya womuntu uyisibani sikaJehova. Ungangifihlela mina nami ngingakwazi ukufihlela izinto ezithize, kodwa uNkulunkulu ngeke sikwazi ukumfihlela. Ikona njalo kufanele sizibuyisele kuye njengabantwana bakhe ngoba uyena ongumsizi wethu nongumdali wethu. Isono sangena ngakho ungalaleli kwabantu yikona okwenza umehluko phakathi kwabantu noNkulunkulu. So ukwenza kwethu isono kuyahlukanisa noNkulunkulu. Njengoba sifunda nje encwadini kaGenesis chapter 3 verse 24 ukuthi wamxosha uAdam, wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubhi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. Mase sonile uNkulunkulu siyasisusa njengoba nangu no-Adam wamsusa ensimini yase-Edeni. Ngoba esonile. Lapho sesilahlekelelile necebo laNkulunkulu, lela elidalela umuntu nalela elidalela umhlaba, kube sibe kona siwubusa. Ngenxa yokungalaleli sesiyasuswa emthini wokuphila noma sesiyasuswa entweni uNkulunkulu ade efuna ukusenzela yona. Kodwa ikhona-ke indlela yokuthi sibuyele kuNkulunkulu. Indlela yokuthi sibuyele kuNkulunkulu ukuthi sizithobe kuye njalo ngoba ukuyithoba kuhle. Lapho khona ukuyithoba, lapho khona ukuzehlisa, uyakhombisa ukuthi umuntu unokuzisola. Enye into engifuna siyibheke ngesono ukuthi isono sinamthelela muni ezimpilweni zethu ngoba izenzo zethu zinomthelela empilweni zethu nasemhlabeni imbala. Njengoba sengingalinganisa nje ngamaphepha ukuthi umuntu angakuthatha kuncane ukuthi avanalahle noma kanjani, kodwa kuningi okwenzayo lokho nobungozi obunikeza abanye abantu njengezinto ezihlalolandla. Ungalaleli kwethu imiyalo kaNkulunkulu kwenza singene ezinkingeni eziningi esingabala ubugebengu, ubupha, izifo ezingalapheki, ukufa nokungalawuleki kwabantu. Ungalawuleki kwabantu ingoba asilalelanga uNkulunkulu wasekuqaleni
Ikona lokho kwenza ukuthi uqhubeke kube kanje. Lokho sikuthola lapha uGenesis chapter 3 verse 16. Wathi kowesifazane, ngiza kubangela ubuhlungu obukhulu ekukhuleleni kwakho, uyakubeletha abantwana ngobuhlungu, ukunxanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho, yona iyakubusa. Yilapho la sithola khona ukuthi ubuhlungu ila buqala khona. Umuntu mesonile kuNkulunkulu, kodwa umuntu engakoni uNkulunkulu kwakungebuhlungu ngoba sasinakekela yonke into uNkulunkulu esinizile uAdam noEva wathi abanakekela insimu abayinikeziwe, badle kuzo zonke izithelo abangadla kuzona, kodwa lo umuthi ophakathi nendawo nensimu bangadli ngoba kufa nokufa. Sesathola-ke manje ukuthi mesebenzile okubi sengena iy'nhlungu. So ngokungalaleli kuNkulunkulu njengoba sengike ngasho ziningi iy'nhlungu esingena kuzona. Njengoba ubugebengu bandile kungaka, ukudlwengulwa kwey'ngane, zonke izinto ezibuhlungu esizibona zenzeka emphakathini, sizibona nakomabonakude zenzeka, ingenxa yokuthi umuntu akalaleli. Uma singalaleli uNkulunkulu, bonke lobu buhlungu lobu ungabuyela, cause akekho umuntu ongafisa ukwenza komunye okubi. Ngoba uNkulunkulu ayikho into ayenza yayimbi. Konke wathi esekwenzile wathi kuhle, esedalile nomuntu, kodwa umuntu ungalaleli kwakhe kwabuyisela kwaletha iy'nhlungu kithi ngoba sasikhuziwe. Umuntu ngokungalaleli kwakhe uyathola isijezo sakhe, umuntu ngamunye ngamunye. Njengokwenza kwethu ungalaleli uNkulunkulu, nombani uzojeza ngesenzo sakhe. Umuntu umenze kahle uzovuza okuhle. Naku siyathola noAdamu kuverse 17. IBhayibheli wayesethi kuAdamu, njengokuba ulalelile izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho, uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Njengoba siyabona noAdamu usuke walalela izwi lomuntu, izwi lomkakhe. Mangaka amazwi owalalelile noma esiwalalelayo angawabantu asenza sixabane noNkulunkulu. Mangaka amazwi esiwalalelayo enza senze ububi phambi kaNkulunkulu. Akuzibuze lo mbuzo ukuthi iliphi izwi olalelayo na? Ngabe ulalela izwi labantu noma ulalela izwi laNkulunkulu? Izwi laNkulunkulu lijike ulimile ingunaphakade, kodwa okwabantu kuyashintsha. Ngiyavuma kungenzeka soze wangena enkingeni ngezinqumo ozithathile ngenxa yento eshiwo umuntu noma abangani noma ihlobo, kodwa unalo ilungelo lokukhetha ukuthi ngabe leyo nto uyayenzana noma awuyenzi. Indlela yokukhetha ile, ngabe silalela abantu noma silalela uNkulunkulu. Lokhu okusiholela lokhu sengizokhuluma ngakho ukuthi konke esikwenzayo okuhle nokubi kunomvuzo. Sesibonile umvuzo okwenziwa uAdam noEva ukuthi kwenzakalani kubo. Owesifazane sezobeletha kabuhlungu. Akekho-ke, ngabe umlungu, ngabe waseNdiya, ngabe umuntu omnyama, wonke umuntu ubebeletha ubeletha kabuhlungu. Yini ngenxa ungalaleli? Ngoba kuyenzeka ukuthi sithi ezinye izinto sizenzeka kabuhlungu kuthina ngenxa yabanye abantu, kodwa izinqumo esizithathayo izona sometimes ezisilethela ubuhlungu empilweni zethu. Ake siqhubeke lapha kuverse 18. Uyakuvezela ameva namakhakhasi, wena udle imfino yasendle. Ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho, uze ubuyele emhlabathini. Lokho wathathwa kuwo ngokuba ungumhlabathi, uyakuphenduka umhlabathi. Ngenxa ungalaleli sesibona sesisebenza kanzima. Ukusebenza-ke kubalulekile-ke ukuze sidle, singantshontshi, singenzi okubi, singahlukumezi abanye abantu. Kodwa umuntu ufanele adle ntoni? Izithukuthuku zakhe. Ungalindeli ukuthi uzobona komunye umuntu, ngoba kuze kukhona ngena nje ubugebengu ukuthi umuntu utshetshe into yomunye umuntu, ingoba umuntu eseqala umoya, seqala izinto ezimbi enhlizweni yakhe. Uqala kobubi kumuntu ingenxa yokuthi ulahle umthetho kaNkulunkulu. Yilokho esikubonayo masifunda lapha kuGenesis chapter 6 verse 5. Kufundeka kanje: kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izinto zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Uma sifunda le ndaba le, ngabe enhlizweni yakho kukhona okuhle noma kukhona okumbi? Ngabe enhlizweni yami kukhona okuhle noma okumbi? Sazi ngani umuntu ukuthi khona enhlizweni, khona enhlizweni yakhe? Umuntu simbona ngezenzo zakhe ukuthi yini esenhlizweni yakhe.
Ukuze singoni uNkulunkulu kusho kufanele silonde izwi lakhe noma kufanele silalele izwi lakhe. Mawubheka izinto ezenzeka ngaphandle, uyasingalanisa ngobugebengu nazo zonke izinto ozibonayo ezimbi. Ngoba ububi bugcwele buthe chithisa. Okukhombisa ukuthi abantu enhlizweni zabo kunobubi. Lobubi singabususa kanjani na? Ukulalela uNkulunkulu, sibuyele ekulaleleni yena neminyalo yakhe. Njengoba lisho nje izwi lakhe ukuthi ungephi, ungabulali, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Uboyithanda inkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. So uma sithanda uNkulunkulu, kusho ukuthi somlalela lo omthandayo uyena omlalelayo. Mawulalela abantu kakhulu, mawulalela abangani kakhulu, shuthi uthanda bona ngaphezulu kokuthanda uNkulunkulu. Lo omlalelayo uyena omthandayo. uNkulunkulu esebona sesenza lobubi obungaka emhlabeni, wayesezisola uJehova ukuthi wayebenzeleni abantu emhlabeni, wadabuka enhliziyweni. Njengawo wonke umzali, uma ingane ingalalelanga senze into angayifuni, uyazisola ukuthi awu ngabe kwenze njani na. Khona igama elibhlungu athi umzali angizalanga ngola amathumbu. Hayi, libhlungu lelo gama lelo. Naleli thamba kujuba uchupha phambili. Abhlungu lawo magama. Yini ngenxa yokuzisola ngezenzo zobubi esesenziwe. noNkulunkulu kwababhlungu kuyena esebona ububi osebenziwa abantu. Uverse 7 wala uGenesis chapter 6 verse 5 uthi uJehova wathi abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba, yebo, abantu nezinkomo nezilwanyana ezinobuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi ngibenzele. uNkulunkulu akabuthandi ngoba yena muhle. Ukusola kwakho ukuthi sidaleni ngoba esebona ububi esasibenza. Sekufaneleke lapho uNkulunkulu enze njani? Aqale kabusha. Mozofunda le ndaba uqhube nawo uzothola ukuthi kwabakhona uzamcolo imvula enkulu engaziwe khona emhlabeni. uNkulunkulu wayeqeda labantu abenza ububi ngoba into embi ifanele isuswe. Njengoba masuku utshalile ensimini ngoba uNkulunkulu wetshala insimi yakhe. Njengoba usutshalile ensimini nawo, uma kukhona ukhula uyasusa ukhula ukuze kusale izithelo ezilungile. Ngabe sizithelo ezinjani? Sithela kanjani phambi kaNkulunkulu? Sithela ubuhle noma sithela ububi yini na? uNkulunkulu unenjongo enhle ngomuntu. Kodwa ngenxa yobubi obukuthina, uNkulunkulu kufanele asilungise njengomzali yalindodana yakhe, njengomzali yale ingane yakhe. Lobu bubi lobu busuka kephi na? Busuka kephi? Ake sifunde lapha kuMark chapter 7 from verse 21. Kuba ngaphakathi enhlizweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala. Hawu, kanti inkinga isenhlizweni zethu na? Hawu, siyathola la ngokweBhayibheli ukuthi inkinga isenhlizweni yomuntu. Ayikho into eqhamuka ngaphandle engcolisa umuntu noma yenza umuntu enze ububi, kodwa kuloko kusenhlizweni yakhe. Ibona umuntu ezwe ububi. Ikuphi lokho okuphuma enhlizweni zethu okumbi na? Ufebe, ukweba. Umuntu umeba kusho ukuthi into esukuthi esenhlizweni yakhe, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi. Indlela esesinganamahloni ngayo manje, umuntu owenza into enhle kube ngathi uyena umuntu owenza into embi, owenza into embi kube ngathi uyena umuntu owenza into enhle. Kanti akukho njalo. Ubuhle nokukhanya nobumnyama akuhlangani. Umuntu owenza kahle wenza kahle, owenza kabi wenza kabi. Umbuzo walo uzothola. Into esisho ukuthi nokuhlambalaza, nokuzidla, nobula. Ubula kugcwele. Kodwa iBhayibheli lisinikeza na ithemba ukuthi ukuqala kokuhlakanipha kungumazi uJehova. Ukuqala kokuhlakanipha futhi yonke lento lesenzayo embi siyenza ngoba ahlakaniphile sinobula. Ukuze iqale ukuhlakanipha kuthini? Kufanele sisabe uNkulunkulu. Ukusaba uNkulunkulu sikubona ngani? Noma yini ukusaba uNkulunkulu? Ukusaba uNkulunkulu ukudede ebubini. Ukusaba uNkulunkulu ukudede ebubini. uNkulunkulu wazi izinto zethu ke, wazi imicabango yethu. Kumele simsabe ukudede ebubini. Ubula bonke lobo buvela kephi? Buvela kephi? Ngaphakathi kuthina. Njengoba verse 23 kusho nje ukuthi zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi
zimngcolise umuntu. Konke umuntu ungcola akwenzayo noma ngabe kuphi kusuka ngaphansi enhlizweni yakhe. Akekho umuntu owenza into engayicabanganga, akekho umuntu owenza into engayidlinzanga. Iphutha lenze ukuthi umuntu enze engayicabangisisanga kahle. Uma ungacabasisanga kahle iphutha lakho walibona waxolisa, uNkulunkulu ukhona kuba yasithethela izwi uma sizivuma. Uzoxola kanjani ungavumi ukuthi wena owonileyo? Siyazi isikhathi esiningi kugxekwa ezinye izinto, noma umuntu agxeka abangani, noma kuthiwa hawu usathane wenza ukubi noma amademoni enza ukubi, kodwa abantu abenza lokho. Yini sithi abantu? Ingoba ibona abantu abajeza ngale nto abasuke benzile, ngoba umuntu ngesenzo sakhe uyajeza. Lento into esifanele siyazi ukuthi uNkulunkulu akafani nathi, akabheki njengathi. Lento thina esithi yinhle isikhathi esiningi phambi kwaNkulunkulu isuke yiphi? Ikuphi okuhle uNkulunkulu? Imiyalo yakhe kuba sambe ngayo ukuze isono singabusi kithi. Ngokuba uma sesenze konke lokubi lokho kunomvuzo. Ukuthola ukuthi umvuzo wokubi uyikuphi, kwenzakalani uma singalaleli. Ngase sesafuna naGenesis chapter 6 from verse 7 uthi uNkulunkulu wayesethi uzosusa yonke into aseyenzile. Abantu bonke ngozamcolo siyazi indaba zamcolo ukuthi abantu bafa ngenxa yokungalaleli, kwasinda abantu abawu-8 laba abalalelayo. Uma kuwukuthi uhlala phambi eduze kwabantu abangalaleli, akusho ukuthi wena wenze lokho abakwenzayo. Sikhona isibonelo esihle ongenza ngaso. uJesu indodana kaNkulunkulu walalela la ngesikhathi kwakunobubi obukhulu. So umvuzo wobubi lobu sizofunda kuHezekiel chapter 18 verse 4. Bheka, yonke imiphefumulo ingeyami. Umphefumulo kayise njengomphefumulo womntwana ingeyami. Umphefumulo onayo uyakufa. Imphumela yesono intoni? Ukufa. Imphumela ongalaleli imiyalo kaNkulunkulu iwukufa. So ziningi izinto esizenza ezisiholele ekufeni. Kuningi ukuthi umuntu angashayele ngaphuzile, ashayele ephuzile esekinga imoto bese kulimala abantu abaningi. Lokhu kubuhlungu ngoba iwona wenza kakhulu la ezweni lethu eNingizimu Afrika. Ingozi eziningi ngenxa yokuphuza ezenzeke emgaqweni, ngenxa ehlobo lezidakamizwa ezahlukene. Umphumela wesono ukufa, noma umphumela ongalaleli ukufa. Verse 18. Uyise ngokuba wacindezela nokucindezela, waphanga nokuphanga umfowabo, wenza okungekuhle phakathi kwabantu bakhe. Bheka, yena uyakufa ngokona kwakho. Wonke umuntu ngesenzo sakhe uzokufa. Kuhle sizibheke ukuthi senza kanjani phambi kwaJehova, senza kanjani emphakathini sikuyo. Wonke umuntu uyalenza iphutha, kodwa umuntu ufanele afunde ephutheni lakhe ukuze impilo iqhubeke ngokulunga. Uverse 19 sithola ukuthi kepha nithi indodana iyathwala ngani ukona kukayise na? Indodana isikwenzile ukwahlulela nokulunga, yagcina zonke izimiso zami, yazenza, iyakuphila nokuphila. NjengoJesu indodana kaNkulunkulu wazigcina zonke izimiso kaNkulunkulu, wayethanda izitha zakhe, ethanda umakhelwane wakhe njengoba lisho nje iBhayibheli, ithanda umakhelwane wakhe njengoba uyithanda wena. Lento othanda kwenziwe kuwena yenze komunye umuntu. Lokho kusho ukuthi le mdlinzo onayo ngabanye abantu, thanda abantu bakudlinzele ngayo. Ngoba emthonjeni owodwa kuphuma amanzi amnandi nababayo. Emthonjeni owodwa kusho ukuthi umuntu oyedwa ngeke umuntu athi yedwa akwazi ukwenza okuphila okuhle nokubi. Kumele umuntu akhethe zimbili izindlela, eyokuhle noma eyokubi, eyokuphila noma eyokufa. Indodana thola ukuphila ngobani? Ngoba ilalela ubaba. Nathi asibe ngabamlalelayo ubaba wethu osezulwini ophezu konke. Uverse 20 sithola ukuthi umphefumulo owonayo uyakufa. Indodana ayikuthwala ukona kukayise, uyise angathwali ukona kwendodana. Ukulunga kolungileyo kuyakuba phezu kwakho, nobubi bomubi kuyakuba phezu kwakho. Umvuzo wokuhle. Umvuzo wokuhle yilokho sithola kuHezekiya chapter 18 verse 5. Kepha umuntu olungileyo enza okwahlulela nokulunga,
engadli ezintabeni, engaphakamisi amehlo akhe ezithombeni zendlu yakwa-Israyeli, engangcolisi umkamakhelwane wakhe, engasondeli kowesifazane ekungcoleni kwakhe. Verse 7, angacindezeli muntu, ebuyisela kotshelekayo isibambiso sakhe, engaphangi nokuphanga, kepha enika abalambileyo isinkwa sakhe, embathisa abanqunu izingubo, enganiki ngenzalo, engamukeli inzuzo, ebuyisa esandleni sakhe ebubini, enza ukwahlulela okuqinisileyo phakathi komuntu nomuntu, ehamba ngezimiso zami, egcina izahlulelo zami, ezenze iqiniso, ulungile, uyakuphila nokuphila, isho iNkosi uJehova. uNkulunkulu uyasivezela ukuthi uma silalela yena sizoba nokuphila okungunaphakade. uJehova usenzelile-ke indlela yokuba sibuyele kuyena ukuze bonke lobu bususe, ngoba indlela yokusuka uNkulunkulu iyodwa, noma indlela yokubona uNkulunkulu iyodwa, nendlela yokungalaleli uNkulunkulu iyodwa, ukuthi singayigcini imelo yakhe. Nendlela yokuzibuyisela uNkulunkulu iyodwa, le ndlela le uyenzile ngendodana yakhe uKristu Jesu. Sizofunda lapha ngokukaJohane chapter 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. uJesu uyindlela esibuyisela kuNkulunkulu. Yini uJesu indlela esibuyisela kuNkulunkulu? Ingoba uJesu wenza okuthokozisa uNkulunkulu, wamlalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni. Njengoba sengingasho eqaleni ukuthi uJesu wayexolela izitha zakhe. Siyathola sesiphambaneni ukuthi Baba, bathethelela ngokuba abakwazi abakwenzayo. Yabo lo muntu uthiwe njani? Uyena umuntu ofanele besibonele kithi njengabantu lemhlabeni ukuthi uNkulunkulu yini ayifunayo, nokuthi yena uyindlela esisa lapho uNkulunkulu efuna sekuyena. Nango okunye uJesu akushoyo. Verse 7 uthi, uma beningazi mina, beniya kumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi nimbonile. Simazi ngani uNkulunkulu? Simbona ngani uNkulunkulu? Izenzo zikaJesu zikhombisa into uNkulunkulu ayifunayo. Ufunani uNkulunkulu? Ufuna simlalele esihlalele imelo yakhe njengendodana yenza. Uma senza ngokwemiyalo kaNkulunkulu, simbonile uNkulunkulu. Uma senza ngokwemiyalo kaNkulunkulu, siyamazi uNkulunkulu. Ngoba kuye akukho sono, kuye kukhona ukulunga. uNkulunkulu lokulunga lokhu ukwenzele bonke abantu ezweni, banikeziwe ithuba lokuthi lokulunga okuvela kuye bakwamukela. NgokukaJohane chapter 3 verse 6, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. uNkulunkulu ulithandile izwe. Ulithande ngani? Nabo ubuhle siyabona bemvelo. Sesiyafunda lapha kuGenesis chapter 1. Ukuthi uNkulunkulu wadala izwe nomhlaba. Konke okukhona, ulwandle, inyoni, izihlahla, bobuka konke lokhu kuhle. Yini uthande izwe. Nangendodana yakhe ukukhombisa ukuthi usithanda kangakanani. Wasinikeza into anayo ekuyiyona yodwa, ekuwuthando. Okusho ukuthi ungalaleli uNkulunkulu kukhombisa ukuthi asimthandi. Ukungamlaleli. Ukumlalela ukhombisa uyamthanda. So nokuza ngendlela ewuKristu Jesu kuNkulunkulu ukhombisa ukuthanda yena. Ngoba lokhu kuzokwenzana. Kuzokwenza ukuthi singabi nobhubhu, kodwa sibe nani nokuphila okuphakade. Njengoba uJesu engabhubhanga, wahlala ethuneni izinsuku ezintathu nosuku obuthathu. Wavuka ngoba engonanga. Ngoba inkokhelo phela yesono intoni ukufa, kodwa yena wavuka ngosuku lwesithathu. uJesu ke akathunyelwa ngako ukuthi abe njani. Ukuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulela izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Injongo yaNkulunkulu ukuthi sisinde ebubini bethu nasekufeni. Ngiyabonga ukulalela kwenu. uNkulunkulu asisize senze okufanele phambi kobuso bakhe, ngizodumisa igama lakhe. Inkosi yethu uKristu Jesu ithele umusa. Amen.